$200 جمع کردم. همین پول من سر کردم بیزنس ما. $8200. بله. یکم مغازین پارفیومری میکشیدم. اول مغازین پارفیومری میکشیدم. $8200. یک تک شدم است $5300 بکشیدمش. یکونی مزدور دیگر 5300 بار گرفتم و یکونی مزدور دیگرش ارندلات پیشکی دادم. همین سر کردم من کارم. استا کار کردن گرفتم. کم. بعد استا دیدم که درآمد شده است. این طرف ترینینگ ها گرزوندن گرفتم. زندگی و ترینینگ ها بردن گرفت و پول ترینینگ کتاب پیشت کردن گرفتم. کتاب ها پول کتاب می اومد دیگه ادمنستراتیو رسخوده کردم. از درآمد دیگه کتاب می اومد 20 ادمنستراتیو رسخود نموندم. من اول نمیگفتم. شبکه رسخود بوداشتم کار. اما تو ترینینگ و فقط زندگی دیگه چیزا میدم و کم خرسو میدادم. از این بیزنس پارفیومری ما حرکت کردم که پول نگیرم. آنچه که دیدم که میشه بیزنس پلان ساختم. بیزنس پلان ساختم و اومدم یک رفیق من گفتم گوش کن. ما این بیزنس دیدیم. ما همینا درآمد داره. پول داشته باشه اینوستیسیون کن. 70% پریبل تو و 30%ش مانده. نیکی گفتم پول تو خودت دوپرالر میکنی. آدم تمام که پول خودش جمع کنه. من وقت ندارم یک من گفتم بیزنس میسازم. نیکی گفتم من قرض دارم. من آدمو بینم که دست من پول ممکن که میبیاد میگه که پول میگیره. برای پول دست تو بیسته. وای پول ولاشید کرد 5 تا مغازین کشیدم. 70% پریبل وایو بدادم. اول 5 تا مغازین کشیدم. 70% وای میگیره. درست من با یک چیز سر کردم در کار بود. 30% پریبل من بود. 70% وای با. همین خیلی وایو میدادم. بعد گفتم وای 70% پریبل گرفتن روی уже стабильно هر ماه پول اومدن نکن. بعد فهمید که این کار کردن میتونم. بعد از چند وقت اومدم و دیگرش گفتم که دیگر با رفیقم گفتم گوش کن. من این بیزنس پلانی من بردم و مغازینم نشون دادم. اینجا 5 تا اونجا یک تا خودم اما یک تا خودم نه سوداش فرست دادم. بردم و نشون دادم. گفتم گوش کن. من با پارتنر در کار برای رشدی گفت که من قرض نمیگیرم. تو بیزنس میمونی همین چی قیمت درآمد گیرم خدا چه قیمت خبر من قرض نمیگیرم تو نه قرض در کارم. برام اگر نبیام نگفت من تو پول دادم. برام قبضم به استویو تازه کار میکنی. هر یک خطا هست چیزی که من تو با همش میگم. آدم تمام قبضم. گفتم 50 کار میکنی قطعی. خواهی همین. چرا که من اوج مدلم اتچیت کردم. من میدونستم که بیزنسم پول میبره. اتچیت کردم. حتی این بچه یکم شدگیم با 7 بود بعد 10 تا مغازین کردم. دیدی من این پول خطی من میبرد که من این پول گرفتم من قرصا با داده استودم. خودم من پول نمیموند. قرصا با گرفته استودم. بعد گرفتم و بعد از این دیگرش اومدم. اوجه مدل اتشی شد. آبودم بلند شد. اوجه میدونم که لوبای کسی که من بود پول باید گم نمیشه. من لوبای آدمی که دم زنم نیازه اومدم میگرد هر روز میبیاد بسرم 8 روز میبیاد. که بگو که تو با بسرت نمیبیاد. هر روز میبیاد. من کتاب من میخونی دلگی تنگ نگلازد یاد میگیری چیکار کردن در کار اونجا با همش من دیدگی اونجا با های بعد سونه разработать کردم بیزنس مدلو با دیگر پارتنر دعوت کردم دیگرش و حتی 10 تا مغازین کشیدم انا کن 70% اینی من است 30% اینی من هیچی یاد گرفته استودیو نه چرا که потому что میدونم که بیزنس من гарантированно прибыль میده. Это мой система, моя концепция, мои мозги. Бизнес модель дاشتید. و هر یکش разный магазин. و یا خیلی کار کرده استوده. هر کی مغازین خودش رفته استوده. اینو دیگه شهر و دیگه شهر. کار رفته استوده. بعد استا و یا هر ماه باید پولش گرفتن از اون بالا. تو اب прибыль که این прибыль من زیادتر کنجی با. این پریبل من گرفتم و پول باید در مونده دادم و مغازین ها گرفتم. چرا که باید هر ماه پریبلش گرفتن است بود. هر ماه که پریبلش گرفت فقط کنش میمونه. در مونده آورده دست شده گفتم رحمت کلون قند تزان رحمت کلون. بای بای. این بیزنس من که آخر.
Якташ гуфт ки не яку ба ту мана бизнес пеш мекунам, гуфтам пеш не. Ман то гирифтагӣ будам. Кардем, дигар ман ба пул муҳтоҷӣ надорам. Ту розиме? То 70% прибил мана ҳар ман гирифтӣ, то хурсанд? Гуфти гап нест. Гуфтам всё. Аввал ман ҳамин хел гапзанон карда будам. Худи аввал гуфта будам ки то рӯзе ки пулата гардондатиям 70% прибили ту. Тани пула додиги будидми? Ҳа, не ҳар прибил ҳар маҳ мегирифт гуфт. Анакам гардонда танаша додам. Бизнес ман ба мон. Даромади ман зиёд шудан гирифт. Ба ман даромадам гирифта аста ҳамин долева харидам. Ҳамаша пулаша гардонда додам. Не. 29 та партнёр доштам ман аста ҳар направление ба. Парфюмерия наладит карда партофтам, баъд дигар бизнес ба монда. Бо дигараш, ҳамон хеле 29 та партнёр доштам ман. Ҳар хел направление. Пешоқафо, баъзе вақт якта шаҳр, баъзе дигар. Ҳозир ҳам ба ман ҳамаш телефон мекунад, пул дар кор нест, ман мегум не. Ман то ҳозир чизи нишон медадам, $1,000,000 нест. Ҳозир ман чизи нишон додагӣ $1,000,000 нест. Миллионер нешам ҳатман чой берам. Мебинам. Ту ки миллионер шудӣ, манба хизмат накун бачам, не ки бо худат бар ин одамое ки ёфтӣ, ҳамона дастгирӣ кун ки ту бар ин боз сарда нашад. Миллионер шудӣ, мумкин ки он муддат ба ман туба сахт эҳтиёҷ надошта бошам. Не ки ҳамон одамое ки ранги худатан имрӯз, ҳамона туба бо эҳтиёҷ дорад. То ҳамона ёфтӣ. Гап зан бачам. Як так буда, ҳар ду. Гап зан. шумо меғоед ки дигарро гирифта кунед ё худатуна? Ман нигоҳ кун бачам, ҳамин ман ҳозир Тоҷикистона дигар карданам, дига стодӣ? То ҳамин дарк кардан ё не? Ман ҳамин кора карда истодам ҳозир. Чун ҳамин кора кун? Бебин чико кун? Китобҳои давлат дигаи просто ҳамина тақсим кардан ге. Просто ҳамин стратегия мешкани багати бедни, ман ва пул, роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистон. Кадоман пулдор хоҳӣ шудан, ҳамин роҳҳои сарватманд шудан дар Тоҷикистона 20-21 бор точно хунданад дар кор. Як бизнесои мисозӣ ки бовар кунедана. Коре кун ки додару хоҳару хеш наборад ба ҳамин любой случай ба аста ҳамин дасташ медодан ҳамин китоба, ё ки ҳамин китоб додан ба зурат нарасад ба YouTube гуфтаги чизи хуба я? YouTube не? Ҳамон резкавае ку резавае ку силка партофтанге. Ана ҳамон вақт ба ту вай муҳит ба таъсират мерасад. Нигоҳ кунед я? Агар ки ҳар якти шумо ҳамон ролико 10таги силкати ҳамаи ё рафиқат як бор не, ду бор не, се бор не, 10 бор, аз 10 бори партофтанге якташа мефаҳмад. Ҳамин хел менеме? Кадоми шумо ба ягон кас ҳамин дарсои мана рекомендоват кард? Ё ки аз куҷо гӯш кардед? Шумо ҳамон одам ба раҳмат гуфте ё не? Шумо миннатдор ҳамин чи? Шумо ба ҳамин чи ягон фоида метиҳад ё не? Фоидаш ҳаст охир. Ҳамин хел не? Фоидаш ҳаст. Просто баъзе одамо тезтар реагировать мекунанд, баъзе одамо медленно. Шумо зих нашавед, хафа нашавед. Баъзе одамо медонед, диққат. Баъзе одамо баҳс мекунанд қатинон. Бо баҳс накунед ё ҳамин кас қатин. Дар кор нест ин чизо. ҳамин чизе ки гон гояд ки маълим гуфтанга ҳақу. Ки фаҳмед? ҳамин баҳс мекунанд ку қатиту, баҳс накунед, худотуна нерфотуна азоб натиҳед. Агар майлаш. Хуб. Хуб, гӯяд кори худотуна карда рафтан гиред, шумо ба дар кор бошад кунед, ва ба дар кор набошад не. мазмуни гапам фаҳмидед? Барои муҳита дигар кунӣ, анами кора кардан аста одамо дигар шудан мегирад, баъд аз дарин бо 10 та 15 та баъд дигар мешад, бо 1 та пайдо мешад. ҳаракат кун ки худата дигар кунӣ, худата тарбия кардан ки ҳар рӯз камакак китоб хун ё камакак гӯш кун, баъд дигар мешӣ.